गवर्नमेंट को चेंज करने चाहते हैं तो तृणमूल कांग्रेस छोड़ के इंडिया गवर्नमेंट नहीं होता है। ইন্ডিয়া জোট দিল্লিতে সরকার গড়লে তৃণমূলের সমর্থনের দরকার পড়বে বলে দাবি করেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বড়বাজারের জনসভা থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেছেন, বিজেপি সরকারকে যদি বদল করতে হয় তাহলে তৃণমূলকে ছেড়ে ইন্ডিয়ার সরকার হবে না। বাংলায় সিপিএম কংগ্রেস আঁতাত করে চায় তৃণমূলের ভোট কেটে বিজেপিকে জেতাতে, তাতে আখেরে লাভ হবে সিপিএম কংগ্রেসেরই। কিন্তু বাংলার জনগণের কাছে তার আবেদন, দুঃখ কষ্ট পেয়ে থাকলে থাপ্পড় মারুন, কিন্তু বিজেপিকে জেতাবেন না বলেও মন্তব্য করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, বড়বাজারে আগে গুন্ডা মাফিয়ারা চলতো, কিন্তু তৃণমূলের আমলে সবকিছুর বিনাশ হয়েছে। পাশাপাশি করোনার সময় তিনি বড়বাজারের ব্যবসায়ীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বলেও মন্তব্য করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। बंगाल में सीपीएम कांग्रेस चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का वोट कटे और बीजेपी जीते। हम बीजेपी को जीतने वाला नहीं है। मेरा मिनती रहेगा, अगर आपका कोई दुख है हमको दो थप्पड़ मारिए, लेकिन एक बात याद रखिए कि आप नफरत का नाम पे आप कभी ये बात मत मानिए। कोई टीवी ने कुछ बोला झूठा उल्टा पलटा तो उसको बात सुन के जो बीजेपी का चैनल है, आप हमारे ऊपर गुस्सा होके आप वोट कांग्रेस को देके और बीजेपी को जिता दिया। ये आप जरूर माफ कीजिए। देश का आदमी क्षमा हम लोगों को किसी को नहीं करेगा।